دوستان عزیز در ماشین بازار شهری خوجند قرار داریم. از نرخ نوع ماشین ها برای شما معلومات میدیم. دوستان به کانال آبونه شدن و لایک ماندن رو فراموش نکنید. ما هر هفته حرکت میکنیم که از نرخ نوع ماشین برای شما معلومات دهیم. اوپل زفیره سالش 2000 4 بالون در حالت خوب. دو الکتروپاکت، коробкаш механик, комплектацияш комфорт است. من CD پلیر از پرابیگش هم میفهمید. پرابیگش 188,000 کیلومتر. دو ایربکه. من حالت سالن قفای ماشین در حالت خوب. мотор якушаш екатек, сӯзишворӣ газ бензин, газаш расходаш 10-95 сахта мегардад. нархи мошин 45,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 758 66 17. Mercedes-Benz 124 Caravan. Солаш чанд? Солаш 91. 4 балон дар ҳолати хуб. داخلی салони мошин, коробкаш автомат, яъни CD плеер, кондитсионери печкош кор мекунад. пробегаш 465,000 километр. من حالت سالن ماشین من حالت سالن قفای ماشین حالت خوب. Кафош, запаски балон. мотор 250, сӯзишвори дизел, расходаш 10 сахта мегардад. нархи мошин 28,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 918 49 6096 92 848 61 96. Hyundai Matrix солаш 2006. چهار بالون در حالت خوب. چهار الکتریک. коробка автомат, CD плеер, кондитсионер печкош кор мекунад. пробегаш 109,000 километр. یعنی салони қафои мошин дар ҳолати хуб. Niyətli balon zapaskəş aст.
мотор 1.8 سوزشواری بنزین расходаш номаълум мошин ҳафтазал расход номаълум моторашам овурдаш худ нархи мошин 60000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 705 41 41 боз як мошин навбати мо Toyota Land Cruiser солаш 2006 чор балон дар ҳолати хуб чор электро центр замон коробка механик 4WD ҳама наваратҳои ин замона монитор пробегиш чӣ хеле немекунад пробегаш 262000 километр сиденьё обогрев сиденьё шлифт мани салони қафои мошин дар ҳолати хуб мотор 3 сӯзишворӣ дизел расходаш 10 сахта мегардад мен моторашам дар ҳолати хуб нархи мошин 170000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 726 44 66 Hyundai Tucson солаш 2007 чор балон дар ҳолати хуб чор электро центр замок пробегаш 24000 километр магнитофон радио FM коробкаш автомат این حالت سالن ماشین سیدینش простой بود این سالن قفای ماشین در حالت خوب мотор 2 сӯзишвори дизел расходаш 80 сахта мегардад ин ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуб нархи мошин 70000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 929 0116 BMW X6 солаш 2010 чор балони дар ҳолати хуб чор электро коробкаш автомат титроник мани кондитсионер пешка мультирӯл борт компютер ҳама наворотҳои ин замона мани ҳолати салон дар ҳолати хуб
این حالت سوان قفای ماشین در حالت خوب. این پهرانای کفاش ماشین وگان نمی باشد. پرابیگش 132,000 کیلومتر. мотор 35 سرجوری دیزل. расходаш 10 تا сахта мегардад. این حالتی мотори ماشین در حالت خوب. нархи мошин 190,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 819 41 92 77 68 68.